नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च अरुणाय च नमः शंगाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रेवताय च दूरेवताय च नमो हन्त्रे च अनियसे च नमो वृक्षेभ्यो अरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे च मयोभवे च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिव एका च मे तिस्रश्च मे पञ्च च मे सप्त च मे नव च मे एकादश च मे त्रयोदश च मे पञ्चदश च मे सप्तदश च मे नवदश च मे एकविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे पञ्चविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च मे एकत्रिंशतिश्च मे त्रयस्त्रिंशतिश्च मे चतुस्रश्च मे अष्टौ च मे द्वादश च मे सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमो नमः भवे भवेनाति भवे भवस्वां भवोद्भवाय नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमदनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः घोरेभ्यो घोरेभ्यो घोरघोरधरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजसंज्ञां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेववनितां लोकैकदीपां पुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभोद्ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियां मातर्नमामि कमले कमलायताक्षी श्रीविष्णुवृत्कमलवासिनी विश्वमातः क्षीरोदजे कमलकोमलगर्भगौरी लक्ष्मी प्रसीद सततं नमतां शरण्ये मनस्व संकल्पंसु वैदिक श्री विद्यापीठ मंडप से दावाहित सर्वाभ्यो देवताभ्यो सहित श्री महामाया शिवाचंडिका पंचायत देवता सहित कार्तिक मासोत्सवांगत्वेन आवाहित सर्वाभ्यो देवताभ्यो सहित गणपति सुब्रह्मण्य धर्मशास्त्रा सहित विशालाक्षी अन्नपूर्णा समेत काशी विश्वेश्वर स्वामी देवताभ्यो नमः इति कर्पूरानंद नीराजनं दर्शयामि आनन्दनीराजनानन्तरं श्रद्धा आचमनीयं समर्पयामि नमस्करोमि नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव हर शंभो शंकर श्रीमद्रमारमण गोविंदो हरि।